HM Video. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di tahun 2021, banyak umat Islam tersesat dengan beberapa pernyataan ulama-ulama, ustadz-ustadz dan kiai-kiai kenamaan, dan telah mendapatkan restu dari pemerintah sebagai kiai kondang. Sanggupkah kita sebagai rakyat menerimanya? Mari kita saksikan. Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube dengan tema Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah dan beberapa ayat Al-Quran dipalsukan dan disalahartikan di seluruh dunia. Sejarah Ka'bah di kota Mekah. Ka'bah atau disebut juga Al-Ka'bah Al-Musarrafah atau Ka'bah yang suci adalah sebuah bangunan di tengah-tengah masjid paling suci dalam agama Islam, Masjidil Haram di Mekah, Hejaz, Arab Saudi. Ka'bah adalah tempat yang paling disucikan dalam agama Islam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam berumur 30 tahun dan Siti Hajar berumur 90 tahun, yang pada waktu itu mereka berdua tinggal di sebuah tempat yang belum bernama. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke tempat tersebut untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim lalu menceritakannya kepada Ismail, sehingga mereka berdua pergi untuk memulai pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah menjadi 7 hasta dengan ukuran panjang 30 hasta dan lebar 22 hasta. Tetapi pendapat lain menyatakan tinggi Ka'bah adalah 9 hasta. Pada saat itu Ka'bah belum memiliki atap. Bukti Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Sungguh Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Arti ketika pada surah Al-Baqarah ayat 127, yaitu pada arti dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Mari kita sama-sama artikan arti dari kata ketika. Arti kata ketika diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika adalah waktu yang sangat singkat atau yang tertentu. Kata kedua adalah ketika adalah waktu atau saat yang bertalian dengan nasib dan sebagainya. Kata yang ketiga adalah kata penghubung untuk menandai waktu yang bersamaan, tatkala atau pada waktu yang bersamaan. Di sini kita akan artikan arti ketiga pada kata ketiga, yaitu sebagai kata penghubung untuk menandai waktu yang bersamaan, tatkala
atau pada waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ketika kakak dilahirkan, ayah sedang bertugas di kota. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 127, yaitu, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arti kata ketika di sini adalah menjelaskan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu doa Nabi Ibrahim dan Ismail terucap ketika sedang membangun Ka'bah, yang pada waktu itu masih dalam tahap pembangunan pondasi Ka'bah. Jadi maksud surah Al-Baqarah ayat 127 yaitu doanya Nabi Ibrahim dan Ismail ketika meninggikan dasar-dasar Baitullah. Dan doa tersebut adalah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 37 yang artinya, wahai pemelihara kami, perhatikanlah, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumahmu yang disucikan, agar mereka, wahai pemelihara kami, dapat mengabdikan diri dalam sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka rezeki yang berlimpah, agar mereka memiliki alasan untuk bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 37 ini disalahgunakan oleh sekelompok orang yang hendak memalsukan sejarah dari berdirinya Ka'bah, yang katanya Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Itu artinya bukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang mendirikan Ka'bah, tetapi Ka'bah sudah ada sejak atau sebelum dari Nabi Adam alaihissalam, ditakdirkan dan diutus ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam arti surah Al-Baqarah ayat 37 sudah dapat terbaca dengan jelas bahwa di dekat rumahmu yang disucikan, artinya rumahmu yang artinya Ka'bah adalah hanya untuk menunjukkan nama tempat di mana Ka'bah dibangun, yang mana pada waktu turunnya surah Al-Baqarah ayat 37, Ka'bah telah didirikan dan dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang bernama Ismail. Dan dari arti ayat-ayat sebelumnya maka didapat bahwa rumahmu yang disucikan adalah hanya untuk menunjukkan tempat di mana anak-anak Ibrahim, yaitu yang berasal dari Ismail, berada, yaitu sekarang di kota Mekah di mana Ka'bah didirikan dan dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail, anaknya. אתה יודע מה זה הקאבה? קאבה? ראשי תיבות הקדוש ברוך הוא? לא. זה במכה, זה האבן האבן שהם מסתובבים דרך זה. השאלה שלהם, מי בנה אותו? אני לא מתייחס לאגדות שאין להם בסיס היסטורי, אז מבחינתי זה כמו לקחת אבן הזאת, לקדש אותה. אבל יש משהו ביהדות מי בנה את הקאבה? לא, לא. לא. הם טוענים שזה אברהם. אין בכלל יהדות בחלק המזרחי-דרומי של אסיה. היהדות התחילה בצפון סוריה, בארם נהריים. לא, פעם היו, בזמן היו. התחיל בארם נהריים, ירדו לארץ כנען, שם ירדו למצרים, הלכו לגליות של בבל באירופה, ורק בסוף בית שני התחילו קצת לכיוון סעודיה. אבל ודאי לא תקופות שמקדשים דברים. הדברים הקדושים ליהדות זה בתקופה של נביאים, שהנבואה, הקדוש ברוך הוא בנבואה אמר שהמקום הזה קדוש.
אז כך שאין התייחסות לדבר כזה. Orang-orang Israel tidak mengakui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah. האם שמעת על הקאבה? קאבה? אתה יודע מה זה? אוקיי, קאבה זה במכה של המוסלמים. הדבר הזה שהם הולכים מסביב, שמעת על זה? כן, מסתובבים, כן. השאלה, האם אתה יודע מי בנה אותו? את יודעת מה זה הקאבה? כן, הקדוש ברוך הוא. לא, קאבה של המוסלמים. קאבה של המוסלמים לא. קאבה זה האבן הזה, שהם עושים חאג', הם הולכים במכה, הם עושים... האבן שמסתובבים? לא יודעת. את לא יודעת, אוקיי? את לא יודעת מי בנה אותו. לא. האם יש לך מושג מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? מה? האבן של הערבים? בדיוק. יש לך מושג מי בנה אותה? הם אומרים שזה אברהם. אני לא שמעתי ככה, זה לא נראה לי. אתה יודע מה זה הקאבה? הקאבה? הקדוש ברוך הוא? לא. קאבה בצבא? לא. קאבה בסעודיה, שהמוסלמים הם הולכים מסביב, האבן... הוא קדוש למוסלמים, נכון? אתה יודע שאני הרחבתי 5 יחידות אסלאם, ואני לא זוכר, המורה שלי מתהפך בקברו כרגע. טוב, אבל אתה יודע מה זה הקאבה? אתה יודע מי בנה את הקאבה? אני מאמין שלא מישהו מוסלמי. יכול להיות שפנה אותם איזה מישהו... לא זוכר, איזה שלטון, אני לא זוכר מי. לא, זו עתיקה. אומרים שאברהם. אברהם אבינו? אוקיי. שמעת על זה, זו השאלה. לא. אתה יודע מה זה הקאבה? הקדוש ברוך הוא? לא, קאבה. זה בערבית. קאבה? לא. אוקיי, זה בסעודיה, במכה, הם מסתובבים דרך, המוסלמים הולכים דרך, מסתובבים דרך האבן. יש את האבן השחורה. נכון, אבן השחורה זה נחשב הקאבה. השאלה שלהם, זה ממישהו מוסלמי, מי בנה אותו? המכה? מה? מי? מוחמד? לא, וואלה, אני לא יודע מי בנה את המכה. הם טוענים שזה אברהם. לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה. כי אברהם אבינו לא בנה כלום, היה בתקופה של אוהלים. יכול שזה מישהו שבנה אחרי שאברהם אבינו נפטר או משהו כזה, אבל לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה את הנושא של המכה. אני לא ידוע לי מי בנה את המכה ואת האבן השחורה. אבן שחורה לפחות, אני לא יודע, על כל מכה לא יודע. כי אברהם אבינו לא בנה כלום, כמו שאמרתי. הוא לא בנה כלום, היה בתקופה של אוהלים, לא היה בנייה. אתה יודע מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? כן, זה בירושלים, נכון? לא, בערב הסעודית. שעושים חאג', הולכים לעשות חאג' שעושים מסביב הקאבה. כן, אני יודע. אז שמעת על הקאבה, אבל לא יודע מי בנה אותו. כן, אני יודע. מי בנה? קוראים לו מוחמד. אתה יודע מה זה הקאבה? לא. זה בסעודיה, במכה, איפה עקבה. לא עקבה, זה בירדן. הקאבה זה מה זה בסעודיה, במכה, איפה שהמוסלמים הולכים מסביב. כן. שמעת מי בנה אותו? לא. לא שמעת על זה? אין משהו ביהדות על זה? אומרים שזה אברהם. אברהם בנה אותו? זה מה שהמוסלמים... את הריבוע הגדול הזה? כנראה, משהו כזה. לא שמעת את זה? לא. אתה יודע מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? זה במכה? נכון. מי בנה אותו? אני חושב שזה מטאור. אני חושב. אוקיי. ככה קראתי או משהו. המוסלמים טוענים של אברהם. אוקיי. הם יכולים לטעון. יש משהו ביהדות שכתוב גם משהו כזה? אבל... שאברהם ובנו ישמעאל בנו את הקאבה. בהחלט לא. בהחלט לא. ההמשך של היהודים זה אברהם, יצחק ויעקב. מיעקב 12 שבטים, וזה עם ישראל. זהו. מי זה ישמעאל דווקא ביהדות? ישמעאל הוא היה אח של יצחק, אבל הוא לא המשך של אברהם. לא המשך של אברהם. מי שרוצה יכול להתגייר, זה תהליך אחר. אבל בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל ישמעאל הוא צאצאים של הערבים, זה אמור להיות? הערבים אני לא יודע, אני חושב שזה חלק מחם, מהשתלשלות לאו דווקא של ישמעאל, אולי חלק מישמעאל, זה מעובב. יש זמן שסנחריב בלבל את האומות גם. סנחריב בלבל את האומות, זה האימפריה, אני חושב, הוא לקח אומות ושם פה ושם פה ושם פה וערבב אותם, הוא עשה סלט. האשורים לא עשו את זה. האשורים. אז האשורים זה סנחריב. סנחריב אני חושב היה המלך. כמה שאני חושב. Dari keterangan beberapa orang-orang Israel tadi maka didapat dalam surah Al-Baqarah ayat 120, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti
kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 12 yang artinya Allah berfirman, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang mukmin, "Wahai orang-orang mukmin, ikutilah cara hidup kami. Kami akan menanggung segala dosa kalian selama kalian mengikuti kami." Padahal sebenarnya orang-orang kafir itu tidak sedikit pun sanggup menanggung dosa-dosa mereka sendiri. Sungguh orang-orang kafir itu berdusta. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 109 yang artinya, "Wahai orang-orang mukmin, sebagian besar kaum Yahudi dan Nasrani menginginkan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman." Perkembangan Ka'bah dari masa ke masa. Kesimpulan. Beberapa ayat dalam Al-Quran disalahgunakan oleh sekelompok orang yang hendak memalsukan sejarah dari berdirinya Ka'bah, yang katanya Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Ka'bah di kota Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dan janganlah kamu mengikuti tingkah laku dan perkataan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir meniru-niru setan, dan setan mengajak kamu ke neraka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kadai hanya satu.